ସେଇଟା ବି ଅଛି। କାହା ନିକଟରେ କର୍ଣ୍ଣ ଡେରିବା ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ ଡେରିଲେ କଣ ଫାଇଦା ହେବ ଆଉ ଫାଇଦା ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର କଣ ସଫଳ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ନୂଆରେ ଦେଖୁଥିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି they knows me but most of people ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତରେ କିଣା ଯାଇଥିବା ସନ୍ତାନୀ ମାନେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଅଛି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ କର୍ଣ୍ଣ ଡେରିବା ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଯୋଉ ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅଛି, ଯୋଉ ବାକ୍ୟରେ ଜଣେ ମରୁଥିବା ଲୋକ ଉଠିବ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାଷ୍ଟର ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଗୌରବ କରୁଛି, ମହିମା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯୋଜନା ଆମେ କରିନଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯୋଜନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ତୁମେ ଯୋଜନା କରିଥିଲ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏତେବେଳେ ତୁମରି ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବକ୍ତା ନୁହେଁ, ତୁମରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବକ୍ତା ହଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ଣ୍ଣକୁ ତୁମେ ଖୋଲି ଦିଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓ ପ୍ରଭୁ କର୍ଣ୍ଣକୁ ତୁମେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେପରି ତୁମରି ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ଡେରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାଷ୍ଟର, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା, ବାକ୍ୟ ଶିଖିଲା ବେଳେ ମତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଇଟ୍ସ ଓକେ, नो प्रॉब्लम, देयर इज एक्सक्यूज। मते सम्मान दियंतु नै, नो प्रॉब्लम। वाक्य जतले परिवेषण करा जाउछि खाली मो नहे, जेते भी वक्ता माने परिवेषण करिवे वाक्य समय उठिकी कुआडे छिबे नै। जदि आपण माने जाउछंती ईश्वर को सम्मानित करूछंती, ईश्वरंकर वाक्य को माने ओबे करूनांती, पालन करूनांती। केते जण माने ईश्वर को प्रेम करूछ, हाथ टिके उठेबा मु टिके देखबा पे इच्छा करे। प्रेम करूछंती, वेरी गुड। जो माने ईश्वर को प्रेम करती से माने मोर वाक्य को पालन करती। एबे पचारुछि केते जण ईश्वरंकर वाक्य पालन करूछ, हाथ टेको। नो हैंड, दैट इज द प्रॉब्लम। सेटा समस्या रहिछि। आमाने कहि देछि ईश्वर को प्रेम करे किंतु ईश्वरंकर आज्ञा को पालन करू नाहंती। सेति पे आमानकर परिवार समस्या, आम गाँव समस्या, व्यक्तिगत समस्या, सब समस्या। जदि ईश्वर को प्रेम करुछंती ईश्वरंकर आज्ञा को पालन करंती। स्वामी स्त्री को जति प्रेम करे, स्वामी जहा कहबो स्त्री ताहा करिवो। दैट मीन्स सी ताकू प्रेम करे, ता ऊपर भरोसा रखे, तार ऊपर समस्त निजर प्राण को समर्पित करिथाय। आ स्वामी जहा कहबो स्त्री सा करे। से पर यीशु को प्रेम करंतु आज्ञा, यू विल ब्लेस। आपण माने समस्त आशीर्वाद पाइबे। यदि सेमती प्रेम करिवे समस्त आशीर्वाद पाइबे। आ माने हसे पुस्तक तार 14:11 माने पढिबा, सॉरी 14:1। आ सर वाक्य जो माने टिके क्विकली पढुथिबे से मान को गोटे माइक दिया जाऊ, से माने मते सहाय्य करिवे। हसे पुस्तक 14:1। हे इस्राएल, हाँ हाँ हसे पढ़ुच 14:1। ओके ओके, सेकंड वर्स 2। माइक रे पढ़ंतु प्लीज। जो माने वाक्य पढ़िबे से मान को प्लीज भाई माइक गोटे दियंतु, ताके वाक्य पढ़िबे। मतलब जो माने पढ़िबे से माने ठीक आसी बसंतु पढ़िबे।
अछ ओके एड़ा परमेश्वर हसे भविष्य वक्ता द्वारा इस्राएल लोक मान को आह्वान करूछंती सेकंड स्टैंडर्ड पढंतु भौणी तुम्हे माने वाक्य संगरे घेनी सदा प्रभु को निकट को फेरी आस तुम्हे माने वाक्य संगरे धरि सदा प्रभु को निकट को फेरी आसो ताहा को कुह अधर्म सकल हरण कर ओके थैंक यू तुम्हे माने वाक्य संगरे धरि मो निकट को आसो कोन धरि के आसो वाक्य धरि के आसो कथाबार्ता हेबा इस्राएल लोक मानक से दिन हस्य भविष्य वक्ता यह बाणी थिला आज ख्रीष्ट मंडल लोक मान को कहा जाए जते बेले सभा को आउछंती जते बेले प्रार्थना को जाउछंती जते बेले ईश्वरंकर उपस्थिति को जाउछंती वाक्य संगरे धरि के आसो प्रभु कहले वाक्य धरि के आसो हमें कथाबार्ता हेबा आउ तुमे जहा मागिबो ता सानित हेबो आमाने कोन धरि की जिबा वाक्य धरि के आइछंती केते जण वाक्य धरि के आइछंती हाथ टेकंतु केते जण ईश्वरंकर वाक्य धरि आछंती के नाइ वेरी गुड केते जण 1 2 जदि ईश्वरंकर वाक्य धरि के आइनांती तेबे सुनो ईश्वरंकर वाक्य कर्णटेर आउ आसो तोइरे तुम मानकर प्राण बंचिबो आसंत माने वाक्य आलोचना करिबा कर्णटेर इंग्लिश रे लिखा है इनक्लीन योर ईयर इनक्लीन माने कोन आ गया सुनिबा बुझिबा इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग अनेक लोक माइकर जते आवाज पहुंचुची समस्त सुनुछंती कि नाही बुझबे नाही से माने को माने बुझबे जो माने वास्तव रे ईश्वर को प्रेम करा पाइल थिबे जो माने वाक्य धरि ईश्वर को निकट रे थिबे they only can understand the word of God hallelujah 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 असंत आपण मानकर कर्ण डेरंत ईश्वरंकर वाक्य मन आलोचना करिबा द्वितीय विवरणी तार 32 रो आमने 1 2 आमने अध्ययन करिबा सेइरा मध्य मौसांकर लिखित रे सदा प्रभु मौसां को जो प्रकार गाइडेंस देले से इस्राएल लोक मानक पाई एक्जाक्टली सेमती लिखुछंती आज इस्राएल लोक माने किए आमे समस्त हालेलुया हालेलुया जाको निकला कुछि जाई टिके मुह धुई के आसंतु जो मान को निद लागुछि टिके धुई के आसंतु फ्रेश हुअंतु प्रभुंकर लोक माने वाक्य कोन पे सुनबा ना आगामी दिन मान को मधरे वाक्य रे दुर्भिक्ष हेबाकु जाउछि खाइबार दुर्भिक्ष हेबो नाही पीबार दुर्भिक्ष हेबो नाही वाक्य रे दुर्भिक्ष हेबो पढंतु भणी पाइले हालेलुया प्लीज हेल्प करंतु जो माने पढुछंती द्वितीय विवरणी ओके सॉरी द्वितीय विवरणी तार 32 हेलो 32 रो 1 आकाश मंडल हे आकाश मंडल पार्वती आम्भे कहिबा पुणी पृथ्वी आम्भ मुखर वाक्य श्रवण करू पुणी पृथ्वी आमर मुखर वाक्य श्रवण करू कौन श्रवण करिबा ईश्वरंकर सही मुख निष्कृत वाक्य श्रवण करिया पय जगह रे कह जाए कौन पे श्रवण करिबा तळपदर लिखा आइछि पढंतु महार उपदेश पृष्ठि परि बसिबा मोर उपदेश पृष्ठि बोले बुझसंती पृष्ठि बोले कौन वर्षा ईश्वरंकर वाक्य वर्षा परि वर्षिबा किए वर्षाइबे ईश्वर निजे वर्षाइबे स्वयं परमेश्वर आउ से दिन ईश्वर लोक मानकु मिश्र लोक मानकु जेपरि मानहा वर्षाइथिले लोक मानकु खाइबा पाई एटा फिजिकली जदि हमें चिंता करिबा ता गोटे खाद्य होटे जदि हमें आत्मिक भाव चिंता करिबा आत्मा रे बंचिबा पाई प्राण बंचिबा पाई इस्राएल लोक माने केते वर्ष चली थिले 40 वर्ष केते दिन रास्ता कौन पे चलले आगे 40 वर्ष रास्ता 400 वर्ष
ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଫଲୋ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମନ, ସେମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କିସ ପଡ଼ିଥିଲା ମିଶରରେ ଥିଲା। 40 ବର୍ଷର ରାସ୍ତାକୁ 400 ବର୍ଷ ସେମାନେ ଚାଲିଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେବା କଥା ସେଦିନକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରୁଛି। ଆଜି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଆଣୁଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଠି କାହାର ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ସିମ୍ପଲି ଦିସ୍ ଭେରି ସିମ୍ପଲି ଥିଙ୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ କ'ଣ? ସିଜନ ଖରା, କ'ଣ ଖରା, ସମର ସିଜନ। এই সিজନରେ ଗଛ ପତ୍ର ଝଡ଼ାଇବ, ପୁନର୍ବାର ସେ ଗଛ କ'ଣ କରିବ? ପତ୍ରକୁ କ'ଣ କରିବ? କଅଁଳେଇବ, ଆଉ ଫୁଲ ଫଳିବ, ଫଳ ଫଳିବ। କିଏ କହି ଯାଉଛନ୍ତି କି ଗଛକୁ ପତ୍ର ଝଡ଼େ ଆଉ ଥରେ ଝଡ଼ିଲେ କହୁଛନ୍ତି? ଯିଏ ଗଛ ଲୋକ ଯଦି ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଜର ଗଛ କହୁଛନ୍ତି ପତ୍ର ହୋ, ଫୁଲ ଫଳେ, ଫଳ ଫଳେ କହୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଗଛ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ମିତ ଗୋଟେ କ୍ରିଏସନ ରୂପ। ଗଛ ଗୋଟେ ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ବିଷୟ। ଗଛ ସିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସମୟରେ ସିଏ ପାଳନ କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଗଛକୁ କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେ ମୁଁ ଫଳ ଧରିବି। ଗଛ ନିଜେ ଜାଣିଛି ମତେ ଏବେ ଫୁଲ ଧରିବାକୁ ପଡିବ, ମତେ ପତ୍ର ହେବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନେ ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଚେକ୍ ୟୋର ସେଲ୍ଫ। ଆଜି ଆପଣମାନେ କେତେ ଜଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଗଛଠୁ ବି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ହୀନ। ସବୁ ଗଛ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଆମମାନେ ହୀନ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଲେଖାଯାଏ କର୍ଣ୍ଣଡେର। ଆଜି ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣଡେର। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବ? ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତୁମର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ। ଗୀତ 4:20। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ହେ ମାର ପୁତ୍ର, ହେ ମାର ପୁତ୍ର, ମୋ କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କର, ମୋ କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କର, ମୋ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ଡେର। ଓକେ, ସେତିକି। ମୋର ବାକ୍ୟରେ କୋଉଠି କର୍ଣ୍ଣ ଡେରିବା? ମା ମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଡରନ୍ତୁ, ସିରିଏଲରେ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ପଚାରିବି ବୋଲେ ସିରିଏଲର ସବୁ ସିନ୍ ମନେ ରଖିଥିବେ ମା ମାନେ, ସବୁ ସ୍କିପ୍। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସିରିଏଲକୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟପ୍ କରିବେ, ଲୋକମାନେ ସକ୍ ହେଇଯିବେ। ଏ ମା କାଲି କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବାକୁ ମତେ ପଡିବ। ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ହସ ବିଷ୍ଣୁ କହନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଧେନି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ଆମମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଏଠି କିଏ ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି? ସରି, କିଏ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି? ଏଇ ଜାଗାରେ ଏରିଆରେ କିଏ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି? ଲେଡିସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବି ନା, ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ। ଯଦି ସରପଞ୍ଚ କହିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମତେ ଭୋଟ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାସ୍ତା ଦେବି। ଯଦି ବି ଦେଲା ନାହିଁ, ଯଦି ବି ମେ ନଟ୍ ବି ଦେଲା ନାହିଁ, ତେବେ ତମେ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ କୁଆଡେ ଯିବ ଜାଣିଛ? ସରପଞ୍ଚ ଘରକୁ ଯିବ। ଜାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବ? କହିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣ ମାନେ ଦାବି କରିପାରିବେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ ଧରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଲେଖାଯାଏ ମାଗ ଦିଆଯିବ, ମାଗନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେବେ। କାରଣ କହିବ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ମାଗ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ବିନା ବାକ୍ୟରେ ଯିବେ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ। ସରପଞ୍ଚ ବି କହିବ ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଥିଲି ତ ଇନସଲ୍ଟ ହେଇକି ଫେରିବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଶୈତାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ କାର୍ଯ୍ୟ।
इनसल्ट ହେଇକି ଫେରବେ କିନ୍ତୁ परमेश्वरଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଇନସଲ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ଆମକୁ ଆସ୍ୱାଦନା କରିକି ଦେଖ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୋଉଠି କର୍ଣ୍ଣ ଡେରିବା? କୋଉଠି ଡେରିବା? କୋଉଠି ଡେରିବା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାମ କଣ ଥିଲା କୁହନ୍ତୁ? କଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାମ କଣ ଥିଲା? କେତେ ଜଣ ବାକ୍ୟ କହିଲେ? ହାତ ଟେକ ପ୍ଲିଜ ରାଇଜ ୟୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଥିଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ବାବା ମାନେ? ସବୁ ସଭାରେ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ, ଜେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କର କମ। କଣ କଣ ଥିଲା? ବାକ୍ୟ ଥିଲା। ଭେରି ଗୁଡ। କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଭେରି ଗୁଡ ପଢନ୍ତୁ। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ସେଇ ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦେବନ୍ତ ହେଲା ଆଉ ଦେବନ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେଇ ଦେବନ୍ତର the man who saved all over the world, his name is Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାକ୍ୟ ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମାର୍କ ଚାପ୍ଟର 4 ରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଲେ ଜଣେ ବୁଣାଳି ବାହାରିଲା ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କଲା ବେଳେ ଲେଖାଯାଏ ସେଇ ବୁଣାଇ ବୀଜ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। 4 ପ୍ରକାର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ଜାଗାରେ। ପଥରିଆ ଭୂମି, କଣ୍ଟା ବୁଦା ଆଉ କଣ କଣ ବାଟ ପାଖରେ କହିଲି। ଓକେ, ବାଟ ପାଖରେ ନମ୍ବର 1, ନମ୍ବର 2 କଣ୍ଟା ବୁଦା, ନମ୍ବର 3 ପଥରିଆ, ନମ୍ବର 4। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ 4ଟା କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ପଥରିଆ ଭୂମିରେ ଅଛ ଏବେ? ହାତ ଟିକେ ଟେକବା। ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ପଥରିଆ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପଥର ଅଛି ତ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଉ ନାହିଁ, ମତେ ଟିକେ ଫଟାନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ଫଟେଇବା ଅଛି। କେତେ ଲୋକମାନେ ପଥରିଆ ଭୂମିରେ ଅଛନ୍ତି? ଅଛ? ଭେରି ଗୁଡ। ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲେସିଂ ଅଛି। କୋଉମାନେ ବାଟ ପାଖରେ ପଢିବା ଲୋକ ଅଛ? ପୁଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ। ବାଟ ପାଖରେ ପଢିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଖାଲି ବଲ ଫିଲ୍ଡରେ ପଢିବେ। ସେମାନେ ବାଟ ପାଖରେ ପଢିବେ ନାହିଁ, ଛକ ଜାଗାରେ ପଢିବେ। ସେମାନେ ଭଲ ଭୂମିରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ଲେଖାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ସେଠି ପଢନ୍ତୁ ଯାଇକି। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4 ର 1 ରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଲେଖାଯାଏ ବିହନ, ଅନେକ ବିହନ ଭଲ ଭୂମିରେ ପଡିଲା। କୋଉଠି ପଡିଲା? ଭଲ ଭୂମିରେ ପଡିଲା। କେତେ ଗୁଣ ଫଳେ ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ। ଫାଷ୍ଟ କେତେ ଗୁଣ ଫଳଲା? 30 ଗୁଣ। Carefully, very listen carefully. It is a spiritual meaning. ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲରେ। ଭଲ ଭୂମିରେ ବୀଜ ପଡିଛି କିନ୍ତୁ 60 ଗୁଣ ଗୋଟେ ଫଳଲା। ଆଉ ଗୋଟେ 60 ପରେ 30 ଆଇବ କି ଆଜ୍ଞା? 60 ପରେ ବଢବ। ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ। 60 ଗୁଣ, 100 ଗୁଣ, 60 ଗୁଣ, 80 ଗୁଣ, 100 ଗୁଣ। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ମଞ୍ଜି ଭଲ ଜାଗାରେ ପଡିଛି, ଭଲ ଭୂମିରେ ପଡିଛି, ଭଲ ମାଟିରେ ପଡିଛି, ସବୁ ମଞ୍ଜି 100 ଗୁଣ ଫଳିବା କଥା କି ନାହିଁ? କାହିଁକି 60 ଗୁଣ ଫଳିଲା? What is the reason? Hallelujah. Hallelujah. କଣ ପାଇଁ ସେଇ ମଞ୍ଜି 60 ଗୁଣ ଗୋଟେ ଫଳିଲା ଆଉ 100 ଗୁଣ ଗୋଟେ ଫଳିଲା? କଣ ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ? ଭେରି ସିମ୍ପଲ, ଭେରି ସରଳ ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ କହିବି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପଛରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ କହିବେ ହାଲେଲୁୟା। ଖାଲି ପଛ ଲୋକମାନେ ହାଲେଲୁୟା। ପଛ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି ବିହନ ଉତ୍ତମ ଭୂମିରେ ପଡିଲା କିନ୍ତୁ
ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଫଳୁଛି କେତେଟା ଗଛ କଣ 60 ଗୁଣ ଫଳା 80 ଗୁଣ ଫଳା 100 ଗୁଣ ଫଳା। ଚାଷୀ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଚାଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ସମସ୍ତେ। ବାଃ ବାଃ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଗ୍ରେଟ୍। ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ବିହନ ଭଲ ଭୂମିରେ ପଡିଛି ତେବେ ସିଏ ଭଲ ଫଳିବା କଥା କି ନାହିଁ? କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା 60 ଗୁଣ ଫଳା? Thank you, Pastor. Thank you. I appreciate your answer. माँ माने ध्यान रे शुणन्तु भल भूमि रे पड़िले मध्य जो पर्यंत ईश्वरंकर वाक्य नथिबो जो पर्यंत ईश्वरंकर ठारे माने कनेक्टेड नथिबो टिके टिके चेर पइतिबा ना जे टिके आगा फळबो बेसी फळबो ना टिके आगा फळबो आ जिए मजबूत पर्यंत चेर जाइथिबो माटी भीतर को जो माने वर्ड ऑफ गॉड ईश्वरंकर वाक्य रे से माने मजबूत जाइथिबे से माने 100 ରୁ 100 से माने फळ फळिबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आशा करे এই অঞ্চলের লোক মানে 100 ରୁ 100 ফଳ ফଳন্তু। हालेलुया 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 सेंती कैटेगरी लोक अनेक लोक माने आनंद भक्ति बा मो बढ़िया बिहनरे भान भल भूमि रे पड़िछि मुई फळबी आका गर्व करंतु नाही 60 गुण भी फळबे नाही आपण माने जो पर्यंत ईश्वरଙ୍କ सहित कनेक्टेड रे नाहंती कण लिखा जाए आदेरे कोन थिले परमेश्वर थिले सेही परमेश्वर सेही वाक्य का मान आलोचना करूछु आ जो माने ईश्वरଙ୍କ वाक्य रे कोर न डरिबे से मानकर प्राण बंचिबो कोन बंचिबो जीवन बोली लिखाई थांता लेखा गला नाही बड़ भूल हो जाई छै प्राण रो वर्ड कोन पे लिखा गला इंग्लिश में लिखा है that soul be alive soul प्राण प्राण को के देखछंती प्राण कोठी अछि छाती तळे छाती भीतर अछि मां माने ए माई केते जाय जीवो थैंक यू प्राण देखछंती प्राण बोले बुझछंती प्राण अच्छी बोले आज आपण माने बसुंती सेना को प्राण कहि प्राण देखिछो देखिन भणी कहले देखिना वेरी गुड गुड आंसर लास्ट प्राण देखिछंती हां कहनी देखिछंती भाई भाई गोटे ताली मारो प्राण देखिछि से ताली मारो डॉक्टर मानकटू भी से बड़ ज्ञानी मानकटू भी तांगे बड़ जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट द मोस्ट साइंटिस्ट माने दे प्रूव्ड श्योर दे नेवर सी जो प्राण एदेन उद्यान रे आदम को स्वयं परमेश्वर नासिका रंध्र रे प्रवाहित करैले सेही प्राण को मनुष्य केबे मत देखि पारे ना। हालेलुया 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 सेही प्राण को देखिबा पाए केवल ओनली वन गॉड His name is Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. यीशु को बिना कौन सी लोक से प्राण को दिवे से प्राण को बंचला पाए एई जगह लिखा जाए मोर बापा माने मोर भाई माने आसो वाक्य सुनिबा आ तुम मानकर प्राण बंचाइबा। हालेलुया हालेलुया एई प्राण जो प्राण अनंत कालीन पाई प्रभु मान को देइछंती जो प्राण रिसेंटली माने पुनरुत्थान कले मु जान नै से जगह आपण माने कोन शिखिचंती को विषय शिक्षा देले बालक माने आ विश्वास करे उत्तम भाव रे प्रॉफिट माने एक्जेक्टली टीचिंग हेथि बोली आशा करे सेही प्राण को बंचला पाए जो एदन उद्यान रे आदम होबा पाप कले सेही प्राण को बंचला पाए ईश्वरंकर योजना हला ईश्वरंकर योजना कोन थिला आज्ञा माने कोनता जते बेले सृष्टि हे नथिला जगत सृष्टि हे नथिला सेते बेले ईश्वर स्वर्ग रे थिले कि नाही थिले ईश्वरंक सहित केते लोक माने थिले कोंतु वेरी सिंपल वेरी इजी आंसर आज्ञा माने ओते विश्वासी माने जानि नांती आई हेयर फ्रॉम द पास्टर साइड कम ऑन के थिले आज्ञा बसी कोंतु
वेरी गुड देखो कहला बेले मध्य हाँ ओके इट्स ओके थैंक यू स्वर्ग रे परमेश्वर सहित तीनोटी प्रधान दूत माने थिले गाब्रिएल जे कि संवाद देवा लोक न्यूज देवा लोक मिखाएल ऑलवेज रेडी टू फाइट द एनिमी मिखाएल युद्धर जने योद्धा थिले प्रभु ताको एमिति बनाई थिले चेत सन्यास रे मते से जणे काफी आज्ञा आजिकाली केतन को दरकार मु आउची गोटे भक्त आउची बोले ताको बॉडीगार्ड दरकार कि नहीं हां वेरी सिंपल एमएलए आउची 4-5टा बॉडीगार्ड दरकार परमेश्वर को बॉडीगार्ड केवल जणे रहिबे हालेलुया 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 एउचा मान करो यीशु ख्रीष्ट मिखाएल आउ जणे दूत थिले जो दूत पाई आमे नेबे अवस्था हो जो दूत पाई आदि वाक्य सुनुचो जे दूतर ना कोन हे प्रभु हालेलुया जानि छंती वेरी गुड लुसिफर प्रभु समय दुटा दूत ठारू खाली 3टा दूत नथिला आज्ञा बहुत ऐतवत दूत थिले ओके किंतु 3% वेरी नियर वेरी क्लोज टू गॉड से 3 जण से माने ईश्वर ठारे थिले बा से मान को प्रभु जे कोनसी काम रे व्यवहार करूथिले सो जते बेले लुसिफर को परमेश्वर एमिति सजाई थिले जे चालू थिले तारो म्यूजिक बाजुथिला ए म्यूजिक कोन आ गया ए म्यूजिक किछि नै अच्छा चालू थिले म्यूजिक बाजुथिला सेई लुसिफर दिने कोन भाबिला ना मन रे घमंड कला गर्व कला आउ कोन कला ईश्वरंकर सिंहासन ऊपर नजर पकैला आउ ताहा परमेश्वर जानिले आउ कोन कल लुसिफर को तळ को पकाई हालेलुया हालेलुया केबे बे यीशु को छाड़ी की किछि करंतु ना यीशु को छाड़ीबे यीशु को जदि स्थान को जदि ग्रहण करे पे चाहिबे बड़े सभा रे मुकार विरोधी रे अगेंस्ट में कहे पे इच्छा करूनी बांगा यात्रा दिन खजुरी बांगा दिन खजुरी बांगा पर किए चली थिला आज्ञा जीसु चली थिले लाइफ रे किए चलबडा देखिछो हां लुगा पकई देबे एबे जदी सभा हम वेलकम कले लुगा पकई के आनबे किंतु पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर डेट रे से माने कोन करछंती प्रभु को लोक मान को लुगा बिछौछंती आ खजुरी पुछैछंती तार माने कोन जानिछंती जीशुंकर पोजीशन को से कोन करूची नेबा पई चेष्टा करूची भलरे ध्यान से सुनंतु बालक बंधुगण बापा मां माने जीशुंकर पोजीशन को ना किए नहीं पारिबो ना किए नेबा पई समर्थी अटंती हालेलुया केवल जीशुंक बिना पाप मंचन हेबो ना जदि व्यवस्था जदि थिला व्यवस्था रे जदि लोक माने परित्राण पाई थांते जीशु ख्रीष्ट स्वर्ग रे आसी न थांते अनेक लोक मान आज व्यवस्था रे थिला लोक मानकर पाप मंचन पाई छागर बलि दिया जाउथिला मेसर बलि दिया जाउथिला महापवित्र स्थान रे जो पर्यंत मेसर रक्त को छिटा जाय नाही सेही लोक माने सूची हो नथिले पवित्र हो